বলাগড়ে পোর্টের কানেক্টিভিটি রোড এবং আরবি ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে। এর পরের পর্যায়ে কাজ শুরু হওয়ার জন্য টেন্ডার ইত্যাদি প্রসেস IAWY তারা শুরু করছেন। সেক্ষেত্রে বলাগড়ের বিধায়িকা তথা মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার 2.5 কিলোমিটার ভাঙন নিয়ে উল্লেখ করেছেন। সেই 2.5 কিলোমিটার ভাঙন রোধে শক্ত প্রোটেকশন, খুব কংক্রিট প্রোটেকশন দেওয়া হবে। আর 45 কিলোমিটার স্ট্রেচ ড্রেজিং এরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। शहर से 83 किलोमीटर की दूरी पर हुगली नदी पर विकसित हो रहा बालागढ़ का विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम, जो कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी की क्षमता का विस्तार करेगा। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, रोड ओवरब्रिज और स्टेट हाईवे कनेक्टिविटी इस परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।